أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال جل وعلا في محكم آياته: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ونات خدنا آخني فمبال كومينا أنغرا بتيونا أنغري خالصين الله سبحانه وتعالى دا anyi mga khire Allah ya tikka mana ganka hunga anga khire nanti lakhiya mancan cigenga ay dononga Allah ya kome be sukoro sini igolunga anga ya khare nan khire nanti bati kamane khalsin tebe bati yungan ka khalsina danga kenna Allah anga khire nanti lakhadu khase annan kawa khalsindina Allah da annan kawa yide ndo fabe murianga anni khere Allah bani adanga anga dunga nan tannan kawa annan mole nan qarife Allah subhanahu wa ta'ala bani adanga kenema Allah da muram makhaya annan ya haqqatu su anga ko na muru Allah subhanahu wa ta'ala anga Allah nyagana na muru makaya nanta Allah ganna an corgo nan jabati dina ke kamma mbetiye kenyana ke litolngonte kebe jungo gante kenne toujours anna continue bangandindenga nanti siratal ladina nanta Allah ganna corgo nan jabati yemmu killen kamma sirata keta ke sirata fillandina ya badlun li siratul awwal tafna ke killum po sire ke be ango kore tay ke digamena na ya fara khade kendanga safen tolongon dendang allazina kana ya mawsula lil isara yo ala kulli hal kenya nanti Allah gannan corgo nan cebeti yemmu nyakillen kamma yammu ku beni an'amta alaihim Allah subhanahu wa ta'ala ga fonnan jira kun kamma tinne man pogebe amanin po wurginte be Allah ga fonnan jira ku tege ko monun kamma kenne kande nya katta silama kun kille ya Allah subhanahu wa ta'ala arke aya fasal nuqtana ننتي ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا الله ذلك الله كيغنا سربي بيغنا الله بوتو أنغرا نيامري خانم بوتو أنغرا فارنغا أنغرا سنن بوتو أنغرا نيامري خانونغا أنغري بوتو donc kendima fa ulaika kumma hankuti sere dunko no de bimana ku benigara Allah di khayfare nyamari khannun dunkara kun jar wuruginto ma allazina kun nyana kafini yomma ana amallahu alaihim Allah ga fonnan cira kun kamma tinneman po khore agane kande nemanga ado khairin po gebenga minan nabiyyin gilla annabi nyimmun ko fo wa siddiqin ado tongun dindana sirun ko fo wa shuhada ado sayyidin puru ko fo wa salihin ado sarsir khalsinto ko fo sarsire kenyan yemme kebe gasigi na Allah haqqon kini na Allah tege foni nga konkini wala tandanga salih wal qa'imu bi haqqillahi wa huquqi ibadi وناتو حسن أولئك رفيقا كفونشرو ستنشرو كبال لمنشرو سربيغنيا كودو بانم بيادانا كبال لمايا كندما آخني وناتا خدانا كي سبتين دندانغ ينبال النار الناتي غير المغضوب أن الله نياغا نانتا الله غانتان كفو يومون كفونا kunyagani buti yommun ko fo digame keri ala siqati ismul maf'ul nalli ismul maf'ul nya kamma yo wonati akongi khannenga
بهذه الصيغة أفضل كان غام بسونت وأم اللوغونت كما لا نيتيني نانتي وغنا الفاتحة خرانغ نانتي غير الذين أغضبت عليهم yo kenya alla bane gubuti kamma kagati ghairil maghdubi alayhim kendo koy nanta alla butu ku soroya magari yangan khataha alla khayfarun damma isu butun tonyani ku soro sarsirun damma isu butun tonyani ku soro tongundin danon damma isu butun tonyani ku soro salihin nin damma isu butun tonyani ku soro yo ku soro kundu ina kore nati al yahudi ni nyani yinkolla yo al yahudi ni ngano ho ado yemme sugar tongori anga barana tongo kewut sere sugar tongori anga barana tongo to anto nyani al maghdubi alayhim anto nyani butunti yemme anga matubi su anga ilampalle anga nakara dinga bure nyanandanga ma yina bure nyanandanga aga ne jahannam roya duanga kharanga na kontinan natu wala dhalin wasuni kan khanne annatu fara khasan kunto jama bi mana alla anganten ka fu putinti yommun jama fara khasan kunto jama bi mana amma hanka fi yahudi nin kuwa walla amma hanka fu yommun kuwa nga yommu ku ben ga tongo ngori ga barawutu fara khake anan ka fu san kunto jama ku ben ga alla watu san kunta khonya kamma bi mana ke diga me gana kongi aga kebe koyni kendo koy haqqilante su maka alla batu sankunta ko kamma angana alla batati betiki lesu nya dan kana ko kamma nanta alla nan kaw betinu kundunya yallan anganta kite beto anna tanga katta tuwana serebe allan kannana gane tuwana gani aga ken kite to ana ko nganda mo ko kebe gani yo anna alla batu dan kana ko kamma angana alla batu sankunta ko kamma kemmanya kengallonde ne ko fobe gonen no kenya fagari wana sarani ko fo gonen no angana ke ko annata amin de kafin qur'an no yo kha ladan qarangenda sabati dan tangana ku duwa usiru ko annanta amin allah angani idwa wuninga angani jabi yo kendi monata ndanga al-fatiha gere kubeni nukhudorondi gilli tuwa khullasil khoro beni seriya mude nga khencen kunya kama wala na sera khencen di fonga urnu kuntuwa khunya kama kenya qur'ana ari nan chefe ilmu tawhidin kama bi mana hada maremme betiyem po fana adallemme jikko fana be angan kawanna kinai kenni annallemmen tuyindi allah bana hunden kamma allah bana hunde anna kentuyinda allemmenga gilla tugunne yo fi fillandi anna famunda allemmenga nanta allah na finin dun karandana be mana at-tadbir kenna ya sababu lemnenga na ke dankana huntu anatu nanti janka inta kala igi worso honto no kenna ya sababu agante gilli agatele na bure moro harame nkillun kamma yo wana ta khadanga khadi wa al-fatiha asafe ilmul mi'adin kamma noqbe agati malik yawmiddin yo ken tafe kati ilmul mi'ad donc agati alhamdulillahi rabbil alamin ken tafe ilmu tawhidin kamma agatandanga rabbul alamin ken tafe at-tadbirin kamma donc agatanda malik yawmiddin asafe ilmul mi'adin kamma yo wacha allah subhanahu wa ta'ala gati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yo yere asaf lasul khore kamma agana batiye yo batiye nyim haqiqa ngane kebe ken haram men nan qone allah daga batiye
anna batiye kere bar ko Allah garantir no khobe donc ona ta sa fe ilmul ibadan ka kamma al fati no khonga way kitati ihdina siratal mustaqim akore kat bonchon khore kenya gani ilmu ahkam shar'iyya ke aye no khonga yo adinyor bangande de bara kamma yo Allah ga dali nanti siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin angana ke jumla mu mampay angani wa adal musaddiqina bil janna wa wa'ada al kafirina bin nar ada yinam po hotellitin nanti sere sugani botu ya al janna nyanada sere sugani ikuta in yimbe nyananda wagana aya ke madmunum pay khadi qur'an sabati ilmu nubuwa wa risala nant annabi nyimulli khayfarulli wagana aya ke madmunum pay khadi wayina no khonga ilmul qisas khisaninga alkhon ken ma akhene wana ta khadanga al fatiha an sura fana be atimmante ngi yank yo wana me fam sura fana be timmante ngi yank wamati sura be fana gu joppe yanke ken suratul alaq sura fana be do farna hongari ken suratul mudassir wacco sefene do suratul fatiha kebe gani atti afina timmante ngari yo wana ta khadanga matlabul fatiha fatiha ramuriye aga kebe murno komen maka ana fini sikiya murno komen maka komen na kun timmandi Allahu danga kefin khanindo dore ya kamalul mahabbati lillah na ikh an khaniye na khalsindina timme kama Allah da kamalur rahbati lillah an kamalur rahbati inda Allah anna an kanne na khalsinde Allah subhanahu wa ta'ala da nan tangama botusu Allah raya nyangan katana kamalur raghabati inda Allah annan nuhula minta khonka adan jikke na sembendi nan tangana Allah batu Allah na londini aljanna nga kiyan fatiha matlab amma maqasiduhu atangara jikiran tangara ngane kebe ogana al-fatiha fayna khanye kenne fatiha ari khanne na aqida nya sabati al-aqida al-ibada na batiyan sabati al-manhaj was-suluk bimana sulukul manhaj terekilem posir ngane kebe wal akhlaq ado jikuni mposir ngane kebe donc al-fatiha maqsadan manne ina hadamar men condon tafifo ina kenya labandi na khalsinda Allah da komenni betiyon khalsinda Allah da komenna sariya ke terekilenga ana doro ana abotu khofare ngar ko wadanga mo khobe ani itage jikunga ana sirod amma wana to qur'ana agari fombe be sabatindi ja al qur'ana bi takhrir thalathat asya arina fini sikki na kunya sabati yo kenni nanti la ma'budan bi haqqin illa Allah nanti fontu nongo gan ko wabatta khalsiye kamma ton mpo sabatin tenga agfata Allah fi fillandinga jaa li takhrir risala wan nubuwa al fatiri na sabati nanti khayfarul li annabi nyimulli donc on a qad jaa bi takhrir al wa'd wal wa'id al quran ri khadi na yina nya silamin ndanga nanti ron al janna na gongondo jaxser njoxone nanti kafir ninga iron yimbenya donc kwani ikhtisaran oga kebe ko khadanga amma ngana al fati yumraga na awoy na jaga na asalanku angani nay at-tahmid tige sufongay asana mamande ado kufande ngay Allah da at-tamjid na Allah doro kenganonga al-ubudiyya na batiyan khalsi nandunge Allah dan komaho anga kenyina fati noho ad-du'a na du'a ngen ka khalsinde Allah subhanahu wa ta'ala da anga ken kanyini anokhonga kenni mafatihi yimme anga na takhanu filli
nawta alhamdulillah kati iyyaka na'budu anga nyini tandume do harfu sikyani nawtu iyyaka nasta'in katta wala dhalin anga nyini khadi tandume do harfu sikyani be mana takhande kelli lil aqida wal ibada takhande filandi kelli lil akhlaq wal manhaj sahiha yo jikkunde ado silama huncariya ngere kebe khenche nan tege komenga annan kawa alla batte kenyangal hala kama yo ari takhande filandi de ke ko nganda ke anje alla ga dali nanti ido fati takhandi idi komen na ne nisfeni takhando fili takhandengi iki alla da takhande ido komenya fon di mana komenya fon takhande yo wana to wana awsere inshallah alla ganna famu ye jidi alla ganna suturanya alla ganno nya gilli yommu be ni ga diga mem ko diga fosre mbatta wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin